Praise the Lord. Daily respect for Miracle Prayer Home, Reverend Pastor, and Kiman Viswasi, Aji Solaga Dinde, Tajia Uthala Easter Sunday, Jumapurigina say, I think so Kidi, Miracle Prayer Home Pura, Jisu Krista Damo Morum Salam Junaikina, Ablikan so Kidi, Miracle Prayer Home Day, Ablikan invite Kriasi. So say again, Mukam, service day Najabote. Isoda soda jabo de bukan sapa jabo lagi. Kene mane isoda bishi sapa se, isoda bishi holy ase. Itini mine isoda logo de ponchibon mine to be holy. Bukan ke koi kena thagan isna. Isoda lagi de jabo mine bukan paap sikar kuribo. Nijo laga paap sikar no koro lagi de wo ekta Bible verse koi kena puri bole mona se. Psalms 32:5 de koi kena thagan isna. Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I say, I will confess my transgressions to the Lord, and He will forgive the guilt of my sin. And I got going na thaganisna. Isor moi laga paap tu apni laga usode aniya se apni ke jani ko diya se. Moi laga paap tu moi lukai. Hone bi moi laga mukh pra apni laga usode moi confess koriya se. Moi kuntu no ponchigina se. Ode girigina se. Kuntu paap moi kurigina se. Isor moi apni laga de loigina ani na paap sikar koriya se. Enaka hone isor apni pra moi laga paap tu khemai kuribo. Koi kena Bible de man paap pra. Koi kena thaganisna. Isor pra promise kena thaganisna mukhan isor laga usode mukhan laga paap tu lui jaishi bole mukhan laga mukh pro confess korishi bole isor pra mukhan laga paap tu khemai koribo enaka koi kena ase hituni mite mukhan nijone jo kiman jo paap kori kena ase nijone jani ase nijor laga mon de rahe koi ase de mukhan kuntu paap te giri kena ase hituni mite mukhan so bi din ba praise the Lord kori kena mukhan nijone jo laga paap sikar koribo de kami nanti bisi menuju sini. Isor akan orang biswas kanada, isor mahu kanada. Partena, kami kan opode ase begina. Apalagi bete, aru mohon teratibo, kami kan ada timbang teratibo. Wadai isor kita isti boleh, wadai isor nama jangan boleh. Kami kan bisi begina, adik bode begina, itu bicara biasa. 2025 साल का गुड फ्राइडे इसके साथ दिन पाटना में लक्ष्य बात प्रचलन आया से अरो गुड फ्राइडे इसके साथ दिन पांच साल का प्रोग्राम पांच साल तो किली हुए से ईश्वर की ताला काम सब खत्म हो गया खुशी प्रचलन सलाम की जैसे एतु देखते अमेरिका के सेना विश्वासी खानरा होसाना 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 David praise Dina. Hala kurigina. Amigan ke pacai dite, moram dite, wala lapasede, hosana wala. Itu disana. Amigan pacaku gani. Amigan ke moram kurigina. Amigan Prabhu Jisu get for it roste. Good Friday dite jaise. Aru aji kana dite. Este Sunday dite. Dai jiau dise. Itu karena खुशी से जिसु नाम पर हमें खुशी प्रकार करे से ईमान मनुके पुराते हाली दिगना पार दिगना तक से एक चुम्बी फेल में पुरीगिना पार्टिसिपे पुरीगिना हाली दे खुशी से ईश्वर सब पड़े सेवा करने दिबो इतिया ईश्वर पता भी कोई गिना जाबली আছে আৰু होली कमनी अनुमति चलाबली আছে होली बिटु আমি दे एकता नेता जनानी भी कोपली मना से आरो स्पेशल पाटना की बोली तका पाटना भी लोइगिना आशाबाद भाग कोपली मना से दे लोइगिना itu जनाई कैसे फर्स्ट डे जनाई की बोली मना तका तो 2025 साल ते तो सोला प्रोग्राम pra हामी kan mulai महीना 3 दिन फर्स्ट दिन पाटना प्रोग्राम चलाइगिना सोलो को दे देखिगिना सोलो को दे मोटा मांगिगिना प्रेजेंट मांगिगिना ayah sedih. Hosa praisor patna berasana. Januari minggu pura, April minggu tak kami kan mungkin orang mulia sedo. Itu kerana 5 months. Minggu nanti terjadi deh. Aru minggu kan itu April minggu. Kota Nova deh. Last week deh. 25 to 27. Fasting and prayer program kita biasa. Itu kerana
aji iman tunai kita lagi ase moram boleh kita kami kami aru aide family kan sakit kan hantar kan aru jini jina man kami invite kita happy Friday pra kami nak program tu suruh rupo 25 to 27 program lagi boleh boleh kita jangan biasa. Second point ni jangan kita boleh mengatakan kami kan 2025 साल प्रतो 6 month Bible challenge ni bo boleh nak tu aham kita mi menade suruh boleh ase edia pra purba manu aina kami kan macam biasa already aina punci na tadi ase pray hoke tadi ase aru purba manu bi aina ase itu kan ni aham kita mi menabra suruh boleh mi to October kami kan 6 month Bible challenge ni boleh ase itu kan ni partner bi aru orang boleh kita ini jina makan ini popon ini, aru aji air nak macam ni. Unpa lagu boleh pun tak sih boleh popon ini. Ama bapa boleh di no paripo, cuman kami no paripo. Un boleh di no para laga. Bible challenge program kiasi, boleh na itu bicara kiasi. Ini ayat kita pakar boleh pun tak ada. This time, Palm Sunday Good Friday is the Sunday program. Emang tak program tak ada ini. Iman Jun. Isor bacakan, isor praktik orang berikan. Fasting program invitation card apni ke dikena. Rumah 3 days, 7 days, 10 days, 21 days. Fasting program coba kita nanti. Apni kan bisi kompang pang apa nasib. Psalm number 112 verse 1 itu kita katakan sana. Kompang pang apa nasib. Ia fasting kita katakan dulu. Namun message bapak itu kali ini. Fasting itu boibo, ala kan dosa, karena begina, ayat yang ini. Isor ke thanks kita present kami kita patah bude. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah.